প্রিয় দর্শক, রাত পোহালে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে জয়ের চ্যালেঞ্জ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। গতকাল উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরের জগদ্দল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐতিহাসিক ব্যারাকপুরের মাটিতেই ভারতের স্বাধীনতার প্রথম লড়াই শুরু হয়েছিল। 4 মে আবার আসবেন বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। দৃঢ়তার সহিত এই আশ্বাস দিন জনতাকে। বঙ্গে ভোট যুদ্ধে মমতা বনাম মোদী। আরও আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলার 142টি আসনের ভোট হবে। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली में रहता है, वो लोग पश्चिम बंगाल वहां पर आएगा और इधर ही वो लोग नौकरी चाकरी करना शुरू कर देगा। भाइयों और बहनों, इस बार हमारे लिए मौका है। सरकार बदलेगा। ममता जी क्या बोलते हैं? माँ माटी मानुष। माँ का मतलब क्या है? ये माँ का मतलब माटी नहीं है, ये माँ का मतलब मर्डरर है। फिर बोलते हैं मानुष, ये मानुष का मतलब कोई मानुष नहीं होते हैं, ये माँ का मतलब होता है माफिया। फिर क्या बोलते हैं? माँ माटी मानुष, माटी का मतलब हो गया मर्डरर, मानुष का मतलब हो गया माफिया और माटी का मतलब हो गया मर्डरर। यही 3 काम होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। पैसा दो, मनी दो, मर्डर करना है तो मर्डर करो और दिन भर माफियागिरी, बस यही काम है। लेकिन बीजेपी का सरकार आएगा ना, यही तृणमूल का गुंडा 4 तारीख ही पताल चला जाएगा। 4 तारीख গতকাল আমরা দেখেছিলাম পদযাত্রা করেছেন তিনি, এবং এরপর আজকে দুপুর 3টে ল্যান্সটাউন থেকে কালীঘাট পর্যন্ত তিনি প্রথম পদযাত্রা করবেন। আর পদযাত্রার পর ভবানীপুরে 4টি জনসভা রয়েছে তৃণমূলের। জনতার উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক, আপনারা অধিকার রক্ষায় তৃণমূলকে ভোট দিন। बंगाल में मुख्यमंत्री हमारा हेमंत विश्व शर्मा जैसा चाहिए, नहीं तो हमारा योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। यूपी से हम लोग का जोगी जी को देखना चाहिए, हेमंत विश्व शर्मा जी को देखना चाहिए, देख के सीखना चाहिए हम लोग। कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं बंगाल के लिए? बंगाल के लिए हेमंत विश्व शर्मा, जोगी, हमारा जो जोगी जी है वैसा ही मुख्यमंत्री हमको चाहिए। बस परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছেন। 3,21,73,836 জন ভোটার আগামীকাল ভোটদান করবেন। আপনারা দেখছেন আনন্দ ভারতী নিউজ শিলচর। আমি প্রদীপ চন্দ্র দাস। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। জয় হিন্দ।